Hey guys, so kita sambung balik sikit tadi saya dah explain tentang macam mana cara nak install, macam mana nak create satu VPC with a single public subnet, and then tadi saya tunjuk dekat you guys on how macam mana cara nak configure ataupun nak setting auto assign public IPv4 address. Yang tu yang tu AWS akan assign any available IP address lah. Sekarang ni saya nak tunjuk pada you guys macam mana kita nak guna features Elastic IP address. Macam you guys dah tahu dah, saya bagi tahu tadi, Elastic IP address adalah IP address yang kita akan list. Kita sendiri akan list IP tu dan kita own the IP address. Sebagai contoh, kita akan list daripada AWS some IP address, and then IP address tu adalah kita punya dan dia tak akan berubah. Kalau beza dia dengan auto assign, so yang tu bila kita restart, bila kita stop, kita restart, mungkin dia akan berubah sebab yang tu adalah any available, mana-mana saja IP address yang ada dia akan assign. Tapi yang ni bila kita create satu Elastic IP address, so yang ni IP address ni kita own the IP address. So that's why yang untuk IP address ni kita kena bayar. Itu beza dia dengan yang tadi. Okay, so tengok macam mana cara nak configure. So sama juga, step dia sama juga macam tadi. So you guys launch the VPC wizard. Okay, saya pilih VPC with a single public subnet. So saya select. So saya masukkan IP. Okay, saya masukkan IP yang sama lah, nak senang. Okay, 00/24. So dekat sini VPC name dia adalah, saya buatlah my new VPC. Saya buat dulu lah. Then ini adalah saya punya public subnet, saya punya IP. So saya akan masukkan dia dalam range 192.0.0/25 lah. Kalau saya tak nak guna yang ni, saya boleh gunakan the second punya block, iaitu 128 lah, macam tu. Okay, so yang ni availability zone ni either one lah. Kalau you guys nak pilih, you guys boleh pilih lah. Kat sini saya pilih B lah, saya try pilih B pula. Okay, so saya create VPC. So saya create VPC, settle. Okay, settle create VPC. Okay, so sekarang saya dah ada satu VPC dekat sini. Okay, saya dah ada satu VPC dekat sini. Then sekejap saya cuba try refresh. Try refresh tengok ada tak VPC saya. Okay, so ni adalah my new VPC yang ni. Sama juga macam tadi. Cuma yang ni the second one lah. Yang saya buat tadi adalah yang first one, yang ni second one. Yang first one tu saya buat auto assign. Auto assign IPv4 address. So yang ni saya nak assign dia punya IP address dengan Elastic IP address. So second one, apa saya nak buat lepas ni? So first saya akan pergi ke EC2. So saya launch instant. Okay, saya create satu instant. So dalam instant ni saya pilih dia tier ni lah, free tier punya. So kat sini saya pilih subnet dia, VPC dia. So saya akan pilih my new VPC juga saya kat sini. So saya ada satu subnet. Okay, so sekarang ni juga saya tengok dah, bila kita tak enable modify, kita tak enable, kita tak tick yang tadi tu, yang auto assign tu, so automatically kat sini you guys akan nampak kat sini for auto assign public IP ni, dia akan set dia sebagai disable lah. Kalau you guys nak assign IP address based on any available IP address tu, you guys boleh enable lah, manually enable. Tapi by default sebab saya tak set, so kat sini dia akan jadi disable. Okay, tapi tak apa, kita biar saja. So kita run, kita biar je remain same, tak masalah. Okay, so kita review online and launch lah. Okay, so settle yang ni. Okay, kita view instance. So once you dah view instance kat sini, you guys boleh check kat sini. So you guys akan dapat satu IP address kat sini, nampak ni. IP address dia adalah 192.168.0.198. So kalau ikutkan subnet dia kat sini, subnet dia adalah okay, you guys boleh tengok subnet kat sini adalah 192.168.0.125. So macam ni. So tadi adalah 0.128. So kalau 18 dia starting from 129 up until 254. So saya punya EC2 adalah 198. So memang dia dalam range this one lah, 0.18/25.
Okey, yang tu dah selesai lah bab ni. So you guys akan nampak kat sini, saya punya instance ni tak ada public IP. So bila tak ada public IP, ini the default one apabila tak ada public IP, so you guys takkan boleh connect tau. So you guys tak boleh access, nampak ni. Bila you guys nak access, nak cuba try connect, configure this EC2, so nampak dia akan bagi tahu the instance does not have a public IPv4 address. Okay, bila nampak ni. So that's why. Sebab apa? Sebab dia memang tak ada public IP address. Kalau you guys tengok kat sini, memang tak ada public IP address instance ni Okay, nampak ni. So sekarang macam ni kita nak assign elastic. Elastic ni adalah IP address yang kita nak plan lah. Kita nak list. Okay, first dia ada dua tempat you guys boleh pilih. So dekat bahagian subnet ini kita ada satu feature, ada satu function dekat sini, menu, nama dia elastic IP address. So dekat dalam EC2 dashboard pun sama juga, ada satu. Satu function, satu menu dekat bahagian network and security, ada bahagian elastic IP. So boleh tekan dekat mana-mana, sama ada dekat bahagian VPC ataupun dekat bahagian instant. So saya klik dekat bahagian instant So instant nampak ni kat sini. Okay, so sekarang saya tak ada elastic IP address. Okay, so sekarang saya nak list satu elastic IP address. So saya tekan allocate. Okay, kat sini you guys boleh baca lah kat sini apa yang dia buat. Dia akan pilih, okay, sekarang apa yang dia buat, dia akan pilih salah satu IP. So dia akan assign pada kita dan kita own that IP address macam tu. Okay, so kat sini you guys boleh pilih Amazon pool. Okay, dia akan ambil IP address tu daripada Amazon pool yang mana yang available. So dia akan assign kepada kita permanently, as long kita bayar. Kalau kita tak bayar, maksud dia akan release balik lah. Kalau you guys dah list, make sure you guys ingat lah, you guys perlu bayar untuk IP address tu. Okay, so tekan allocate. Okay, so sekarang ini adalah IP saya. So you guys boleh nampak sekarang IP saya adalah 54.254.17.199. Yang ni memang saya yang list. Okay, saya list. Tak ada orang lain boleh guna IP ni melainkan saya. Okay, dan saya bayar. Okay, so make sure you guys, if you guys dah list, make sure lepas habis you guys configure ni, you guys kena release balik. Sebabnya selagi mana you guys list, dia akan dikira macam you guys bayar. So kalau macam mana tak nak bayar, so you guys list balik, bagi balik pada AWS, and then AWS akan stop charging lah. Disebabkan kita dalam free tier, so tak ada masalah. Cumanya kalau boleh habis dia buat lab, terus release balik. Okay, so saya dah dapat dah IP address dia adalah 17.199. So apa tugas saya adalah sekarang, okay, saya akan buat, you guys pergi ke bahagian action. So saya akan pilih associate elastic IP address. Maksudnya saya nak bind this IP address kepada EC2 saya yang tadi. So saya boleh pergi ke sini. So saya akan saya tekan associate tadi. Okay, saya pilih instance, dan saya akan pilih lah instance saya. So instance saya nama dia yang ni lah, IA yang tadi, sebab saya ada satu instance. So senang lah saya nak tengok. Kalau you guys confused, so you guys boleh tengok balik instance tu. Kalau boleh bagi nama pada instance tu, so nanti dia akan nampak lah nama dekat sini. Tadi sebab saya tak bagi nama, so kita tak nampak. So dan disebabkan kerana saya memang ada satu saja instance, so saya pilih je lah yang ni. And then IP address tadi saya dapat ni kan, 198 kan. So pilih saja, and then tekan associate. So once you dah associate, maksudnya IP address ni you guys dah bind this IP address kepada this instance yang running lah yang ni. So kalau you guys refresh, okay, kalau saya refresh, so you guys akan nampak sekarang ni, nampak tak ni, saya sekarang dah ada this EC2 instance, sekarang dah ada public IP address, yang mana this public IP address adalah, saya tunjuk balik elastic IP 4, dia adalah elastic IP address saya, 17.199, 17.199 sama. So saya akan run this IP address sampai saya release dia balik. Okay, so selesai macam ni, saya dah adalah satu. So macam mana sekarang ni saya nak buat? Kalau saya nak disable balik, saya tak nak bagi IP address ni kepada ni. So first adalah you guys boleh pergi ke bahagian instance, you guys boleh pergi ke bahagian elastic IP. So you guys boleh pergi kat sini, dia associate balik.
cuba di-associate balik. So once you di-associate, maksudnya dia akan unbind balik this IP address daripada EC2. So EC2 tu dia tak akan dapat lah, dia dah tak ada lah this IP address kalau ikutkan. Okay, so dia dah tak ada public IP, nampak ni. So sekarang saya delete lah, saya pergi ke bahagian sini, saya release balik this IP, saya akan bagi balik IP ni kepada Amazon, so Amazon boleh guna balik. Okay, so dah settle, saya dah release. Lepas tu saya pergi dekat EC2, saya macam biasalah, saya terminate. Selesai kerja saya. Macam mana cara nak configure this, ada dua lah. Tadi saya ajar you all macam mana nak assign the IP address based on any available IP address, public IP address lah. Sekarang yang kedua ni saya explain pada you guys, saya tunjuk demo on how to assign the EC2 by using the elastic IP address. Okay, ada dua cara. Okay, terima kasih.